2018 बिसिनि विधानसभा चंमारिव CPIM बखर हिनि सिनि जागनाय साउथ त्रिपुरानि काइथाम कन्स्टिट्युएन्सि आमसायाव बारखा पद बुबार याक्सि बदलनि हाफांनि अंया हिनपानाव बोथार जाखा खरक सिनि सिबरक फियाबा BJP हाफां फाइमानि यागलक गरै थोंख्रों सुकिलिबाय बोथार जागमानि पार्टीमु स्रांसालो शान्ति बाजार बखास्तेनि बीरचन्द्र मनु आमसायाव लुवा जिजा पान्दाव कक सानानि थांगै अकक रक साका MP बिप्लब कुमार देव 2019 बिसिनि 12 अक्टोबर सालमारिव याक्सि बदलनि सामुं सित्रा तांनाय रगनि यागो शान्ति बाजार बखास्तेनि बीरचन्द्र मनु आमसायाव बोथार जागमानि कांग्रेस आदं दुलाल देबनाथ हाबां सलायजागमानि यागुल सामुं सित्रा तांनाय रगनि यागो बोथार जागनाय दुलाल देबनाथनि थैमानि सालपालायनानि वानसुमुं नाहार जागमानि आबनि यागुल बिसि ब्रह्मनो 12 अक्टोबर सालमारिव खलायजागे फायो दुलाल देबनाथ थैमानि सालपान्दा आबा हाइकेनो ताक्लाइबो लुवा जिजागमानि सामुं सित्रा तांनाय रगनि यागो बोथार जागनाय दुलाल देबनाथनो मैथु खलायो बिनि थैमानि सालपान्दा पान्दाव नारवाय अकरा अंगै मानजाखा हास्तेनि कोसा मंत्री अकरा MP बिप्लब कुमार देव मानजाखा MLA शंकर रॉय MLA अरुण चंद्र भौमिक MLA प्रमोद दियां हास्ते BJP नि तांफांजोग पापिया दत्त आकर्षण पान्दानि पुइला बखाकनो सामुं सित्रा तांनाय रगनि यागो बोथार जागनाय दुलाल देबनाथनि मांप्लिवा खुम्बगे बनबरम याफारका MP बिप्लब कुमार देव पान्दाव कक सानानि थांगै हास्तेनि कोसा मंत्री अकरा MP बिप्लब कुमार देव साका 2018 बिसिनि विधानसभा चंमारिव CPIM बखर हिनि सिनि जागनाय साउथ त्रिपुरानि काइथाम कन्स्टिट्युएन्सि आमसायाव बारखा पद बुबार याक्सि बदलनि हाफांनि अंया हिनपानो बोथार जाखा खरक सिनि सिबरक फियाबा BJP हाफां फाइमानि यागलक गरै थोंख्रों सुक्लिबाय बोथार जागमानि पार्टी मुं हिनै दक्षिणের বীরভূমিকে প্রণাম জানাই যে দক্ষিণ জেলা যেটাকে পিলার জেলা আমরা বলি শিক্ষার ভূমি সংস্কৃতির ভূমি বীরদের ভূমি পরিশ্রমের ভূমি আমি সবসময় দক্ষিণের মানুষকে নতজানু হয়ে প্রণাম তার জন্য করি हिम्मत है और मेहनत है तो बिलुनियार काछे शांतिर बाजारेर काछे साब्रुमेर काछे जुलाईबाड़ीर काछे मनुर काछे आमी सब समय जखन साउथे आसि तखन आमार मध्य एक शक्तिर संचार हय आपनादेरके देखि আমার ডান দিকে রৌদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ছাদের উপরও দাঁড়িয়ে আছে রৌদ্র বৃষ্টি ভূমিকম্প যেই কার্যকর্তাদের যেই মানুষদেরকে হিলাতে পারে না সে মানুষ সাউথের মানুষ আজকের এই संविधान दिवसे आमादेर मध्य मंचे जे महान पत्नी बसे आছেন আমি ওনাকে প্রথমে প্রণাম জানাই শ্রীমতী জ্যোৎস্না দেবনাথ জ্যোতিরানী দেবনাথ जिनार पति मनु बाजारे बीरचन्द्र मनु बाजारे जेटा मंडल प्रेसिडेंट तार आकिक विषय वस्तु आपनादेर सामने तुले धरेছে और निर्मम भावे সেই দুলাল দেবনাথকে এই ভূমিতে হত্যা করা হয়েছিল আর তার পরবর্তী সময় যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী কারা দক্ষিণের বাসী সুচিন্তিত মানসিকতা দক্ষিণের বাসী বোধে
বন্ধুরা 2018-তে পরিবর্তন হয়েছে, শান্তির বাজারও পরিবর্তন করেছে, বিলনেও পরিবর্তন করেছে, সাব্রমও পরিবর্তন করেছে। আমি তখন প্রদেশ সভাপতি ছিলাম, সাউথকে বলা হতো লাল দুর্গ, সেখানে পদ্ম ফুটবে না। কিন্তু মোদিজির আশীর্বাদে সাউথের মানুষের দৃঢ় চেতনা, বীরত্বের কারণে তিন পদ্ম ফুল ফুটিয়েছে। তিন পদ্ম ফুল ফুটিয়েছে। প্রমোদ রিয়াং, শঙ্কর রায়, আমাদের ওকিল অরুণ চন্দ্র ভবি, এক নয় তিন পদ্মফুল একসঙ্গে ফুটিয়েছে সাউথের মধ্যে লাল দুর্গে। লাল দুর্গ গেরুয়া হয়ে গেছে আপনি আপ। সাউথের মানুষ সব জানে, ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর যদি কোন কমিউনিস্টের কোন নেতা আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারে একটিও পলিটিক্যাল মার্ডার ত্রিপুরা রাজ্যে হয়েছে, এই সাউথে কমসে কম 70 জনকে নির্মম ভাবে হত্যা এই সাউথের মাটির মধ্যে কমিউনিস্টরা করেছে। লাউগামে আমাদের পরিমেল সেনকে গাছের মধ্যে বেঁধে 7-8 জন সিপিএম এর ক্যাডার বাহিনী কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার আসার পর 2018-র পর ত্রিপুরার কোন জায়গায় কেউ বলতে পারবে না কাউকে গাছে বেঁধে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। তার ইতিহাস ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বে সরকার আসার পর ত্রিপুরাতে তার যে বীজ কমিউনিস্টরা বয়েছিল তার সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধু, বিজয় জয় করে নিয়েছিলেন মাননীয় বিপ্লব মহোদয়, এখানে উপস্থিত আছেন आसालो पांडव फाइनाई रंग खिचुड़ी बागिचा रेखा हासिनी गोसा मंत्री अखरा एमपी बिप्लव कुमार देव पांडव आनसाइनि लुकुरगनि फाइमानि बेलाय मकलक लाय थतक ब्यूरो रिपोर्ट चीन खरा।